గోండి ధర్మగురువు హిరాసుక్క జయంతి వేడుకలను ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని రామ్లీలా మైదానంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ఎంపీ నగేష్ హాజరై హిరాసుక్క చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి వేడుకలు ప్రారంభించారు. గోండీల కోసం ఆయన చేస్తున్న సేవలను కొనియాడారు. గొండు కులస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆటపాటలు, సాంస్కృతిక నృత్యాలు అలరించాయి. हिरासुक्का धर्मगुरूंच्या जयंतीच्या संदर्भामध्ये आयोजित या कार्यक्रमाचे म्हणजे अध्यक्ष कोण आहे मला पता नाही. मी आता आलो. अध्यक्षांनी उपस्थित मंच पर उपस्थित सर्व अतिथीगण आलेले सर्व बंधू आणि भगिनी सर्वांना माझा नमस्कार करतो. प्रोग्राम काय काय चालला मला तो पता नाही, परंतु आजच्या समाजच्या जे आपले धर्मगुरू आहेत हिरासुक्का त्याच्याबद्दल सर्वांना जाणीव आहे की संगीत आणि साहित्यकार या देशामध्ये या विश्वामध्ये कोणी आहे संगीतकार आणि साहित्यकार म्हणजे फक्त एक आज आपला धर्मगुरू हिरासुक्का. हे सर्व आपल्याला जाणीव आहे. आणि आपले जे रीतिरिवाज आदिवासी समाजचे रीती आणि रिवाज जे रीती पाळतो समाजचे रविवारचे दिवस आहेत जरुरी या. पण आता पण मला वेळ नाही का सकाळ 8 वाजेपासून आज प्रोग्राम सर सीधा इथे चालेला आहो. मी जास्त वेळ घेत नाही. अजून एक अर्धा तास ना मी नागपूरला प्रवास जाणार आहोत. नागपूर टू दिल्ली जाणार आहोत. जे काही इथं जे समाजाकरिता आणि संघकरिता जे काही प्रस्ताव इथं मांडितले